Okay, for those Catholic, please sign the cross. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord God, we thank you, Lord, for nag-gather me today karon to celebrate the birthday of Shira. Unta, Lord, ikaw mag-bless sa birthday girl nga magtubo siya nga buutan, taga siya piskay sa panglawas, kauban ang iyang mama, papa, and iyang mga lola and lolo. So, i-bless sila, Lord, ilabi na kini mga food nga naa sa among atubangan karon nga unta kini maghatag kanamo og kapiskay sa panglawas ug dugang pang mga kusog. This we ask and pray in the mighty name of Jesus our Lord. Amen. Pwede na po tayong tumingin sa booking mo. Ang request, isang linya lang po tayo. Mga bata, lingkod lang po kay si Mami o si Daddy ko po patawag ninyo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Again, everybody. Very good. Please sit down. Everybody go back to your seats now. And this time, I'd like to request. Yes, everybody. I did. The first way of baby. Papa! Excellent! Yes. Mami, nakala ka dahil na pinagbubuntis mo siya. Meron kang food na gusto mo kainin that time and then pagkakain mo medyo na kape. May naada kape. Is that street food or sa ba? Asa mapalit? Food chain? Everywhere. Somewhere lang. Every year. Naku, pinahirapan kayo. Every year. Prutas! Prutas! Every year! Lang pwede makain or makita matikman. Prutas! Ikaw po na